करतासे अबैस या सफ़ेद झूठ। फौजी टोले को इक़्तिदार में आए 1 बरस और 20 दिन हो चुके। 5 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1978 तक का जो करतासे अबैस के जारी किए जाने की तारीख है। इक़्तिदार में जुल्म व तशद्दुद की 385 रातों के बाद नतीजे के तौर पर 1044 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज सामने लाई गई है, जिसके साथ 342 ज़मीमा जात शामिल है। करतासे अबैस का जिस्म 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बाकी तमाम सफ़ात इन ज़मीमा जात पर सर्फ किए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि ये रियासती दस्तावेज हैं। असल जिस्म और मतन इन्हीं ज़मीमा जात के एक बदनुमा खाके पर मुश्तमिल है। तासुब और अनाद पर मुश्तमिल आरा देकर अपनी मर्जी के इस्तिखराजी नताइज निकाले गए हैं। करतासे अबैस के मुताबिक 5 जुलाई 77 को हुकूमत की तब्दीली के फौरी बाद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक इंक्वायरी कमेटी का तकर्रर किया ताकि मार्च में होने वाले इंतखाबात का गहरा जायजा ले। कमेटी दर्जा झैल अफराद पर मुश्तमिल थी। ब्रिगेडियर मीर अब्दुल नईम। इत्तफाक देखिए कि इन्हीं के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर राव अब्दुल रशीद ने अपने एक बयान हल्फी में बताया है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इनसे इसी ब्रिगेडियर नईम ने पूछा था, क्या तुम्हारे ख्याल में फौज ये बर्दाश्त कर सकेगी कि मिस्टर भुट्टो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं? मिस्टर रशीद ने खामोशी इख्तियार की तो ब्रिगेडियर नईम ने खुद ही अपने सवाल का जवाब यूं दिया, यकीनन फौज इसे नहीं चाहती। अलविदाई तौर पर इसने राव रशीद को ये मशवरा दिया, प्लीज फौज के साथ ताउन कीजिए। यकीनन ब्रिगेडियर नईम को इल्म था कि इस तरफ से इनकी रोटी को मक्खन लग सकता है। मिस्टर अब्दुल अजीज खान, सेक्रेटरी पुलिस फाउंडेशन। मिस्टर एन हमायूं खान, OSD इलेक्शन कमीशन। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद असलम राजा। इस कमेटी को चार्ज देते हुए ये जिम्मेदारी तय की गई थी कि इंतखाबात के दरमियान जो बदउनवानियां हुई हैं, इनका जायजा लें। करतासे अबैस इस कमेटी को ये खराज तहसीन पेश करता है कि कमेटी ने एक उम्दा और नफीस काम मुख्तसर से वक्त में कर दिखाया। करतासे अबैस में अगरचा कमेटी के अरकान के नाम दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसका सरबराह कौन था। करतासे अबैस में बयान किया गया है, बुनियादी तौर पर करतासे अबैस का इन दस्तावेज पर इंसार किया गया है जो मिस्टर ZA भुट्टो, मिस्टर रफ़ी रजा, पीपल्स पार्टी के इंतखाबात के कली इंचार्ज सरदार मोहम्मद हयात, मतन साबिक वजीर आज़म के सियासी मुशीर वजीर आज़म सेक्रेटरीट के अफसरान, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंट एग्जीक्यूटिव, सूबाई वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरियों के दस्तखतों से या इनकी तरफ से जारी की गई थी। करतासे अबैस के मुताबिक यही इनकी बुनियादी कहानी है। दस्तावेज और फोटोस्टेट खुद ही अपना इजहार करती है, महज चंद वजाहतों की ही जरूरत महसूस होती है। जबकि हकीकत ये है कि 5 जुलाई 1977 को हुकूमत पर ताकत से कब्जा करने से पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौजी अफसरों पर मुश्तमिल टीमें हर सूबे में तश्कील दी थी कि वो माशाल्लाह 1977 के इंतखाबात के बारे में तहकीकात करें। इसकी इतला कम से कम मुझे एक वजीर आला ने खुद दी थी। ऐसी इतलात मुझे दूसरे ज़राए से भी मिली थी। मसलन वफाकी सेक्रेटरीट के एक एडिशनल सेक्रेटरी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि एक सहाफ़ी मिस्टर IH बर्नी, जो कभी अंग्रेजी हफ्ता रोज़ आउटलुक के एडिटर थे, की खिदमत जनरल हेडक्वार्टर्स ने हासिल की हैं कि इंतखाबात के अमवार में तहकीक करें। कौमी असम्बली के मुतअद्दिद अरकान ने मुझसे शिकायत की कि फौजी अफसरान से इंतखाबात के बारे में हर तरह के सवाल कर रहे हैं, जैसे वो कोई खास किस्म की इंक्वायरी कर रहे हैं। बाज़ उम्मीदवारों सूबाई हुकूमत के एक वज़ीर आला ने मुझे इत्तला दी कि ऐसी इंक्वायरियां कई मुकामात पर बड़े हाशियाए हुए अंदाज में की जा रही हैं। इन इत्तलात के हवाले से जो मुझे मुख्तलिफ अतराफ से मिल रही थी, मैंने ये सवाल इक़्तिदार आला की मीटिंगों में भी उठाया, जिनमें कुछ वफाकी वज़रा, चीफ आर्मी स्टाफ, कॉर्प्स कमांडर्स ने शिरकत की थी। कॉर्प्स कमांडर साफ दिखाई देने वाली बेचैनी के साथ खामोश रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुड़बुड़ाते हुए कुछ मुहम और पूरी तरह ना सुनाई देने वाले अल्फाज में ऐसी इत्तलात की तरदीद की जो मुझे मिली थी। इसका हवाला मैंने अपने बयान हल्फी में दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में बेगम नुसरत भुट्टो की आईनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है, जिसमें माशाअल्लाह के नफाज को चैलेंज किया गया है। यहाँ ये नुक्ता पैदा होता है, क्या फौज ने इंतखाबात के बारे में जो इब्तदाई इंक्वायरीज की
इनका आगाज मार्च 1977 के फौरन बाद हुआ था? क्या इस इंक्वायरी कमेटी का तकर्रर 5 जुलाई 1977 की तब्दीली के फौरी बाद हुआ था? क्या कमेटी ने एक उम्दा काम वाकई मुख्तसर अरसे में मुकम्मल किया? क्या वाकई ये करतासे अबैस दस्तावेज पर मुश्तमिल है जो हुकूमत के रिकॉर्ड से हासिल की गई हैं, जिनके बारे में करतासे अबैस का दावा है कि ये अपना इजहार खुद करती हैं और ये कि ये इनकी बुनियादी कहानी है और कि सिर्फ चंद वजाहतों की जरूरत ही महसूस होती है? अगर ऐसा है तो फिर करतासे अबैस को चकाचौंध कर देने वाली पब्लिसिटी के साथ अवाम की आंखों में झोंकने की बुनियादी कहानी है और कि सिर्फ चंद वजाहतों की जरूरत ही महसूस होती है? अगर ऐसा है तो फिर करतासे अबैस को चकाचौंध कर देने वाली पब्लिसिटी के साथ अवाम की आंखों में झोंकने के लिए 385 दिनों का तवील अरसा 29 जुलाई 1978 तक इंतजार क्यों किया गया, जिसका अरबी तर्जमा भी कराया गया? 24 जुलाई 1978 की रात को रेडियो टेलीविजन पर करतासे अबैस का ढंडोरा इस तरह पीटा गया, ये दास्तान पाकिस्तान के हर घराने में पूरी सरात के साथ पहुंच जाए। वक्त का ये मसला मशकूक और साजिशाना है। मैं फिर पूछता हूँ कि आखिर अब क्यों, जबकि सारा मवाद महीनों पहले दस्तरस और फराहमी में था, तो अब क्यों, जबकि 5 जुलाई 1977 को फौज के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की कोई वजाहत मौजूद ना थी? इस सिलसिले में कोई जवाब पेश किया गया कि मार्च 1977 के इंतखाबात में धांधली की गई थी। इसके बरक उन्वान वजूहात को पहले सामने लाया गया था। वजीर आजम की तारीफ सना की गई। जनरल ज़िया उल हक ने खुद अपनी पहली कॉन्फ्रेंस 14 जुलाई 1977 को कहा कि मैं एक जर्नल और बहादुर लड़का, एक अजीम सियासतदान हूँ। अगर मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो तारीख का गहरा शऊर रखता है, इसने मुझे एक मुहब्बे वतन, एक बहादुर इंसान करार दिया और कहा कि इसके दिल में मेरे लिए बड़ा एहतराम और वकार है। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने वाज़िया और पुरजोर अल्फाज में बयान किया कि वजीर आजम ने मार्च 1977 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं की। उसने कहा वो ऐसे तमाम इल्जामात को बेमायनी करार देते हैं कि तमाम हलकों में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि फौज के पास सबूत मौजूद है कि मिस्टर भुट्टो इस धांधली के जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा ये कहना भी गलत है कि पीपीपी की फतह धांधली की वजह से हुई। अगर धांधली ना हुई होती तो भी पार्टी जीत जाती। अगर कोई धांधली हुई थी तो इसने कहा ये इनफरादी सतह पर की गई थी। ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद और नस्बुल लैन ये था कि दोनों फ्रीकैन की मुहाजराई खत्म की जाए और 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात का इनकाद किसी किस्म के इल्जामात या गलत कामों के बगैर किया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले और वोट देने वाले की थी, मसलन अफवाज की नहीं थी। न्यूज़वीक, बीबीसी और यूपीआई को इंटरव्यू देने के बाद ये रिपोर्ट किया गया कि जनरल ज़िया उल हक ने कहा था कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म पूरी मुसफ़हाना कोशिश की थी कि हस्बे इख्तलाफात के साथ मुआहदा हो जाए, और हकीकत ये है कि मिस्टर भुट्टो जिस हद तक हो गए थे, इससे ज्यादा किसी सियासतदान से रजामंदी मुमकिन नहीं। जनरल ज़िया उल हक ने यह भी कहा कि मेरा वाहिद मकसद आज़ाद और मुसफ़हाना इंतखाबात का इनकाद है जो इस बरस अक्टूबर में होंगे। मैं पुख्ता यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने इस प्रोग्राम से सरगर्मी नहीं करूँगा। सरकारी इंतजामिया के वो अफराद जो किसी तरह भी अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, मैं यहाँ इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें किसी किस्म के इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इससे ये साफ दिखाई देता है कि पीपीपी और एपीएनए के मुज़ाकरात और मुफाहमत में जो डेडलॉक पैदा हुआ, वही फौज के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की भी वजह बताई गई, जबकि हकीकत ये है कि मुआहदा होने वाला था। पीएनए की तरफ से उठाए जाने वाले मामूली नकाद अगले दिन तय होने वाले थे, यानी हुकूमत का ताकत से तख्ता उलटने का दिन 5 जुलाई 1977। बिलाखिर बात कहाँ खत्म की गई? ये कि पीपीपी पर इल्जाम लगाया गया कि इसने ताखीरी हरबे इख्तियार किए, जबकि सच्चाई ये है कि वो 2 माह से कम अरसे में ही हुकूमत ने इंतहाई उलझे हुए मसाइल को तय कर लिया, जिसमें नए इंतखाबात कराने के लिए नई मशीनरी का एहतमाम, नजरबंदों की रहाई और दूसरे अहम इंतजामी मसाइल पॉलिसी से मुतालिक सवालात में आईनी अमवार भी शामिल थे।
یہ مسائل چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے بلوچستان میں ٹیپ ٹرائل کے بارے میں نارضامندی کے باوجود حل کیے گئے۔ اس کے برعکس اس واضح تضاد کو دیکھنے کے 1 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور پی این اے بھی ابھی تک چیف مارشل لا کے موجودہ سیٹ اپ میں شرکت کے لیے رضامند نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اس واضح تضاد کو دیکھنے کے 1 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور پی این اے ابھی تک چیف مارشل لا کے موجودہ سیٹ اپ میں شرکت کے لیے رضامند نہیں ہوئی۔ جو وقت گزرتا گیا، غیر قانونی طور پر اقتدار پر قبضے کے لیے نئے جواز دریافت کیے جانے لگے، جن میں کچھ یوں ہے: خانہ جنگی کا خطرہ، اسلامی قوانین کا نفاذ، معیشت کی بحالی، مثبت نتائج کی یقین دہانی کی ضرورت وغیرہ۔ لیکن آخر اب کیوں؟ میں ایک بار پھر یہ بات دہراؤں گا کہ آخر اب 24-25 جولائی 1978 کو یہ دستاویز کیوں جاری کی گئی ہیں؟ یہی مواد تو جنوری 1978 کے اوائل میں بھی شائع کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت مواد زیادہ مستند سمجھا جاتا، لیکن بعد میں اس وقت کیوں؟ جیسا کہ مذکورہ بلا اموار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کا فوج کے ذریعے تختہ لوٹنے کا یہ جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ مارچ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، اور پھر بطور خاص جبکہ مارچ 1977 کے انتخابات دیگر واقعات کی بنا پر خارج ہو چکے تھے، جبکہ فوجی ٹولے نے 18 اکتوبر 1977 کو جو انتخابات کرانے تھے وہ بھی منسوخ ہو چکے تھے، جبکہ پوری دنیا کے مطالبات کے باوجود فوجی ٹولے نے نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے کسی تاریخ کا اعلان سے انکار کر دیا تھا، جبکہ فوجی ٹولہ بنیادی جمہوری رائے سے اغراف کر کے ملحقہ عوام دشمن پالیسیوں کی طرف گامزن ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد مارچ 1977 کے انتخابات کی نام نہاد دھاندلی پر اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ خود اپنے زخم کا علاج کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا عمل، اس کا گناہ، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آخر جنرل اپنے آپ کو انتخابات سے بری الزما قرار دے رہا ہے، وہ انتخابات کیوں نہیں کراتا؟ کیا اس نے مارشل لا نافذ کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ایک بہتر انسان ہے؟ آئین معطل کر کے، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑ کر، 18 اکتوبر 1977 کے عام انتخابات منسوخ کر کے اور انتخابات کے لیے کوئی تاریخ دینے سے انکار کر کے، عوام کے ساتھ اس نے جو ٹھوس وعدے کیے تھے انہیں توڑ کر، سیاسی نمائندوں پر کڑی اور مکمل پابندی عائد کر کے، جن میں ٹریڈ یونین سرگرمیاں بھی شامل ہیں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ بہتر انسان ہے؟ اس نے الزام تو لگایا، لیکن اس کا کوئی حل پیش نہیں کیا۔ حل اس نے پیش کرتاس ابز کا موضوع ہے نا، دی کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز مارچ 1977، لیکن اس کا اصل مقصد زہریلے انداز میں مجھے ڈسنا ہے۔ اس صورت میں جبکہ اس کا موضوع انتخابات ہیں، یہ بھی دیکھیے کہ اگر تمام نہیں تو بیشتر دستاویز خواہ سچے ہیں یا جعلی، 232 ضمیموں کی صورت میں مارچ کے انتخابات سے تعلق رکھتے ہیں، اور آغاز لاڑکانہ پلان کے تحت کیا گیا، جو لنڈن پلان کے الٹ تازی اختراع ہے۔ اس بنا پر ہمایوں خان، جو الیکشن کمیشن میں افسر بکار خاص ہیں، کو اس انکوائری کمیٹی کے 4 ارکان میں شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کے چیئرمین کے نام کو حذف کیا گیا۔ دراصل یہ 3 افراد پر مشتمل کمیٹی تھی، کیونکہ خود کرتاسیہ بیس کے بیان کے مطابق اس کے چوتھے رکن مسٹر عبدالعزیز خان سیکرٹری پولیس فاؤنڈیشن زیادہ عرصے تک اس کمیٹی کے ساتھ عملی صورت میں شامل نہیں رہے۔ چونکہ کرتاسیہ بیس کا موضوع انتخابات ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن کے لیے ضروری تھا کہ واضح اور بدتر صورت میں اس انکوائری میں شریک کیا جاتا۔ کرتاسیہ بیس کا باب دوئم الیکشن کمیشن کے چارٹر اور آئینی فرائض اور اموار اور چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کا احاطہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری مسٹر اے زیڈ فاروقی کے بیانات بھی متعدد مقامات پر ملتے ہیں۔ حسن اتفاق سے مسٹر اے زیڈ فاروقی مسٹر این اے فاروقی کے خالہ زاد ہیں، جن کی بیوی مسعود محمود کی بیوی کی بہن ہے۔ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسٹر مسعود محمود میرے خلاف مقدمہ قتل میں بنیادی وعدہ معاف گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق این اے فاروقی نے ماشاءاللہ
حکام اور مسعود محمود کے درمیان اس کے وعدے معاف گواہ بننے سے پہلے درمیانی آدمی کا کردار انجام دیا۔ یہ تعلقات بہت زیادہ گہرے ہیں۔ پریس کو دیے گئے بیانات میرے نام لکھے گئے، خطوط میرے وزراء اور افسران کے ساتھ ملاقاتوں، الیکشن کمیشن کو خصوصی اختیارات دیے جانے کے فیصلے، مارچ 1977 کے انتخابات کے بعد شکایتیں، درخواستیں جو الیکشن کمیشن نے فائنل کی، الیکٹورل رول کو لامحدود کرنے کے بارے میں واقعات کا بیان، سیکرٹری آف الیکشن کمیشن کے ساتھ بات چیت کا الزام، وہ حوالے ہیں جو براہ راست چیف الیکشن کمیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جو کرتاس ابیض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابیض کا اختتام الیکشن کمیشن کے الفاظ سے ہی ہوتا ہے جو کرتاس ابیض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تاہم یہ خاصی حیران کن حقیقت ہے کہ مسٹر سجاد احمد جان کے اپنے مشاہدات یا بیانات جو اس انکوائری کمیٹی یا کسی بھی دوسری ایجنسی کے سامنے جو اس کرتاس ابیض کو تیار کر رہی تھی براہ راست نہیں، اس دستاویز میں غائب ہیں۔ اہم نوعیت کے وہ بیانات جو مسٹر سجاد احمد جان سے منسوب کیے گئے ہیں وہ مسٹر اے زیڈ فاروقی کے منہ سے نکلتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں۔ مسٹر اے زیڈ بیگ ایک احمدی لاہوری ہونے کے ناطے سے میری اور میری حکومت کی اس وقت سے مخالفت کر رہے ہیں جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے ستمبر 1976 میں احمدیوں کے بارے میں اپنا فیصلہ دیا تھا۔